खंयच्यान येता? खंयच्यातल्यान येता, बिहार युपींतल्यान येता. म्हणल्यार पळय थंय रिसोर्सीस आसा, थंय अक्कल आसा, तरी ते अंडर डेव्हलप स्टेट. कित्याक? आमी केन्ना चिंतपाचो प्रयत्न केला? ना न्ही. कित्याक? वाय दे आर कॉल्ड अंडर डेव्हलप? आतां जावं कितें तरी. IAS ऑफिसर सगळे थंयच्यान म्हणजे फॅक्टरीची ती IAS ऑफिसरांची. ते आतां रिसोर्सीस मायनींग भरला नॉर्थ इस्ट बी थंयच्यान सगळें जाता. कित्याक? ह्यो कित्याक? गुजरात, महाराष्ट्र ह्यो कित्याक जाले? हाका कितें ना एकच, हाका म्हणटा कितें जाणा, मायंडसेट. आमचो जो मायंडसेट आसा न्ही, तांचो कसो कॉम्पिटिटीव नेचर, एग्जाम्स आन्सर करपाचो मायंडसेट, तसो ताका लागून ते IAS ऑफिसर्स जाता. तसो आमी आमचो मायंडसेट चेंज करलो समज, एंटरप्रिनरशीप आमी आमची घाली न्ही, आनी एंटरप्रिनरशीप सुद्दां आमी उद्योजक सुद्दां जातले न्ही, आमी गोवा स्पेसिफीक सुद्दां जावन न्ही वर्ल्डार पावपा इतलें आमकां आसा. म्हणून आमी जायना. आतां 20 वर्सां जालीं न्ही हांव पापड करपाक सोदता. लिज्जत पापड टायप. कितें? लिज्जत ती आनी गोंयचे पापड खंय? कंपेर करपा येना पळय. पूण कोण येना. हांव खूब प्रयत्न केलो. मार्केटींग कन्सर्वेशन करपाचो प्रयत्न केलो. आतां ते समज GCCत मुखार उरूंक जाय. वी कॅन डू इट. कन्सर्वेशन केलें न्ही, सगळ्यांक आज मेजर इश्यू न्ही बायलांक मार्केटिंगाचो आसा. करपाक सामकें बेस्ट. गोंयच्या बायकांक बायलां आळशी न्ही. भयंकर हें आसा, पोटेन्शियल आसा. एक वस्तू खाता पळय ती तुका हें बेंचमार्क ताजे वयर काय बरें लागपा ना. एक बरो बेसन लाडू केलो तो मोक्षो बरो जातलो न्ही, ताज्या पूण चड बरो जावपाक शकना तो. तशें म्हणटात तातूंत. पूण ताका खंय मार बसता तो मार्केटिंगाक. ओके. आतां हांवें हे मातशें प्रस्तावना अशी केली तुमकां सांगपाक की सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, खंयचो प्रॉडक्ट ऑर सर्वीस. प्रोजेक्ट म्हळ्यार खूब तरेचे आसता न्ही. आमी मॅन्युफॅक्चरींग करपाक जाय, सर्वीस बेस्ड इंडस्ट्री आसता, ते पयलीं सिलेक्ट करपाक जाय. ते सिलेक्ट करपाक न्ही तुमची थंय एंटरप्रिन्युअल कॉम्पिटन्सी सगळें थंय लागता. हातूंत येता एक्चुअली. दुसरो बरो करता म्हणून तुमी तोच करपाक गेलो न्ही बिजनेस बी, तुमी सक्सेसफूल जातले हाजी गॅरंटी आसा? ना, केन्नाच ना. ताजे सॉफ्ट स्किल्स वेगळे आसतले, ताजे हार्ड स्किल्स वेगळे आसता. कितें वॉटेवर इट इज. चेंज जाता. गांवांनूच आशिल्ले दोन भुसारी दुकान सेम बिजनेस करता? ना न्ही. एकटो बाबडो बसता बेठोच. चुकून कोण वता, दुसऱ्याक तकली वयर करपाक हें आसना. तशें आसता. पूण ते सगळे आपल्याचेर आसता आनी ताका लागून न्ही परत हांव म्हणटा एक ते. आनी आतां न्ही एंटरप्रिनरशीप आमी ते आत्मसात करपा जाय गोश्टी. विच कॅन बी इनकल्केटेड इन एवरी एंटरप्रिनर. ताका तो नो प्रोसेस बी एंटरप्रिनरशीप. आनी ते म्हणल्यार आतां EDI आयला पळय. आय एम EDI ट्रेड. हांवें थोडे शिकलां बी थंयच्यान शिकलां न्ही. आनी ते बरें आसा मारवाडी ब्रेड. आनी एंटरप्रिनर जावपाक खंयचें प्री क्वॉलिफिकेशन नाका. तो गुजरातीच आसपा जाय, मारवाडी आसपा जाय. तांचे कडेन शिकपाक खूब मेळटा. हांव खूब शिकलां. हांव पास ऑन करत रावता आमच्या वेळेला. आमकां ती येना झट करून. अशें तें आमकां ना. आसा पूण वापरना. तशें जाता. ते जर येन्ना आमी वापरपाक शिकले न्ही, हांगासर कॉमर्स करपाक जाय. कॉमर्स जाता प्रॉडक्ट आनी सर्वीस सिलेक्शन. खंयचीय घेयात तुमी. आनी प्रत्येक भागाक लागून सांगता तुमकां जें आवडटा तें करा. आवडटा तें करना न्ही तुमी, इट वील बी मिजरेबल प्रोसेस तुमकां. जॉयस प्रोसेस ना. इट वील गिव यू मनी. पयशे मेळटले पूण तो प्रोसेस न्ही तुमचो जॉयस आसपा ना. ताका लागून कितें आवडटा तें करपाचें. आनी तुमकां कितें आवडटा तें दुसऱ्यांनी सांगूंक जाय तुका. ताका म्हज्यार केलें किंवा कोणा मेंटरीची गरज ना. ती तुमकां खबर आसा न्ही कितें आवडटा आनी तें. तुमी हरशीं नॉर्मली समज तुमी पसोवक 7 उठटा, पिकनिकेक वता त्या दिसा तुमकां कोणी उठोवचें पडटा ना न्ही. हरशीं उठोवचें पडटा न्ही आवय बापाय. पिकनिकेक वचपाक आसतना तुमी 5 उठटा. थोडे लोक न्हिदत ना. तशें आसता न्ही. कित्याक आवड. म्हणून आवडटा तें करत न्ही जाल्यार डेली पिकनीक. कळटा न्ही हांव कितें म्हणटाय. म्हणून म्हणटा आमी आवडटा तें सदांच करपा जाय. आपलें पॅशन सदां फॉलो करपा जाय. पयसो म्हणटा म्हणून खंयचोय बिजनेस केलो किंवा आनी कितें केलें न्ही. आतां खूब जाण भुरग्यांक पळय आवडटा दुसरें, आवय बापूय सांगता तिसरें. कित्याक ते तिसऱ्यान मातसो पयसो आसता. तो बाबडो व्हडलो चार्टर्ड अकावंटंट जाता. डबल बेडरुमा इतल्या व्हडल्या ऑफिसान बसता, व्हडल्या टेबलार बसता, एक्झिक्युटीव चेअर व्हडले.
व्हडल्या व्हडल्या चेअराचेर बसता पूण कितें जाणा त्या चेअराचेर ताज्या बरोबर आनी खूब लोक बसतात. खबर आसा तुमकां ते लोक खूब बाकीचे बसता ते ना हायपरटेन्शन एसिडिटी शुगर कित्याक सांग आवड आमची बॉडी तशी डिझायन केल्या न्ही आवडीन कितें करत न्ही कांय जायना ना आवडीन करत न्ही सगळें केमिकल रिएक्शन जाता भितरासून दीस इज हीप ऑफ केमिकल्स न्ही अशें म्हणटात न्ही आमच्यातलें उदक काडलें आनी आमी इतलो पावडर जावं पडटलो सकयल सो प्रॉडक्ट सर्वीस ताका लागून करता आवडटा तेच करा वचून तुमकां जर आवडटा तें कळना तर आमच्या मनान कोणी आमचे कडेन हें आसा तरा आसा सोदून काडपाचें आनी ह्यो तरा न्ही डेव्हिड मॅक्डोनाल्ड म्हणटाले जेन्ना आमी 1950 इंडिया स्वातंत्र्य जाली तेन्ना कांय खबर नाशिल्लें एंटरप्रिन्योरशिपीची ही शिकोवन नाशिल्लें ब्रिटीश तांकां आमी फक्त क्लार्क जाल्ले जाय आशिल्ले म्हणून आमकां शिक्षणूय तशेंच दिताले ते आमकां भायलो कोण तरी हाडचो पडलो ताणें अथक परिश्रम करून 10 वर्सां थोडे एंटरप्रिन्योरशीप कशें तुमचें कशें सोदून काडप तें शिकयलां तें आमी तुमकां करपाक तुमकां समज मदत जाय जाल्यार कळना तें थोड्यांक हिऱ्याक खबर आसता आपूण हिरो म्हणून ताका पार्टी जाय पडटा सो लोकेशन सिलेक्शन करप आसता लोकेशन म्हणल्यार खंय कितें बाबा आपल्याक थंय सगळें हाता कडेन मेळूं जाय अशें सगळें ना तें हाडपाक थंय गेलें तें हाडपाक जाल्यार लास्टाक तुमी बिजनेस करता आनी लास्ट तुजो अकावंट पळयता न्ही तेन्ना हांवें इतलें करून 10 रुपया मेळ्ळे तशें जाता न्ही ते पळोवचें प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी म्हणजे कितें करता ते हें न्ही हांव चड तुमकां सांगपाक वचना एक 3च गोश्टी जर तुमकां विचारत न्ही खंयच्याय बिजनेसात 3च प्रश्न स्वता विचारपाक जाय तुमी हें आपल्याक करपाक जातलें खंयचीय गोश्ट तुमी आतां करपाक सोदता हें म्हज्यान जातलें करपाक तर्क विचारपाक इफ द आन्सर येस तुमच्यान तेन्ना तुमी आन्सर येस येतलें एक तर तुमकां जातलें टॅक्निकल नॉलेज किंवा वॉटेवर कितें खबर आसपाक जाय कित्याक तुमी अंबानी अडानी न्ही पयशे उडोवन एक्सपर्टीज हाडपाक ना न्ही सो तुमकां कितें कळटा तुमचें कितें हें आसा कितें तें कॅपेबिलिटी कितें तें कॅन आय मेक इट फर्स्ट क्वेश्चन तो समज येस जाल्यार दुसऱ्या क्वेश्चनाक वचप हें सगळें हातून सगळी ती स्टडी येता तुमचे टॅक्निकल वायबिलिटी सगळ्यो स्टडी ह्या 3 प्रश्नांनी येता Can I make it first? If yes, second goes किती Can I sell it? म्हणजे ताका मार्केट आसा काय ना मार्केट आसा ताका तुमी मार्केट रिसर्च बी करचें पडटा मार्केट स्टडी करपाक जाय बाबा आपण हें केल्यार तें आपलें खपोवपाक जातलें आपल्यान काय ना ताका लागून बेटेच केलें म्हणून जायना तुमी बेस्ट बटाटवडो करता म्हणून सगळ्या गोंयांत तुमी बटाटवडो खावपाक जाय ताणें खावूं जाय न्ही थोड्यांक बटाट आवडना दोळ्या मुखार नाका तशें आसता तशें तें पूण मार्केट स्टडी करपाक जाय तुमकां बटाटवडो बेस्ट कांय मत ना सो मार्केट दुसरो प्रश्न कॅन आय सेल इट कळ्ळें न्ही 2 क्वेश्चन जाले आन्सर इज येस तिसरो येता विल आय बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट तुमी इतले बिजनेस करता तुमी कितें चॅरिटी करता ना न्ही पयसोय मेळूं जाय न्ही तुका ताका लागून म्हणल्यार आमी सगळें तुमी करता लास्टाक पळयता जाल्यार 10 रुपया मेळ्ळ्या मागीर तुमी कितें जाता खसतात तुमकां तें मारवाडीचें येना मारवाडी 10 रुपयान बी कांयच आसना मडगांव वाडटो आसा तो न्ही 2 रुपया मार्जिनाचेर विकता म्हणून आमचे सगळे गोंयकार थंय येवन व्हरता म्हणटाच सारको आनी ते कितें म्हणटा वावटो 2 रुपया मार्जिनाचेर विकता तो न्ही दिसाक 2 लाख विकता 2 लाख इंटू 2 रुपया कितले जाले 4 लाख ही थंयच्यान विकता व्हरता थंय आनी ती 50 रुपया मार्जिनाचेर व्हरता 3 म्हयने खपना तुमचो माल तो 2 रुपया मार्जिन दवरून दिसाक 2 लाख आयटम विकता 4 लाख जाले ना ताजे ह्यो तकल्यो हाका व्हडलें शिक्षण बी नाका बेजीक अक्कल म्हणटा हाका सामान्य भाशेन सो ती प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी बिजनेस प्लान प्रिपरेशन म्हणल्यार आमी प्लान एक करता तो त्या बिजनेस प्लानान समज आमी नंबर घाले ताका प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणटा म्हणजे रायटेश सम अशें कितले हाजे कितले 10,000 तशें आनी ह्या प्रोजेक्ट हातून कितलेशेच आसा बॅकग्रावंड एक्सपिरियन्स ऑफ द एंटरप्रिन्युअर हांवें सांगलां तुमकां फास्ट अजून 5 मिनटांचो अवेलेबल टेक्नॉलॉजी नो हाव मार्केटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट कॅपॅसिटी अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट एंड मशिनरी अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज लँड शेड हें तें सगळें येता खूब चिंतचें पडटा आनी जेन्ना एक खरो एंटरप्रिन्युअर आसता न्ही ताका न्ही हाजेर तकली फोडची पडना
इट कम्स. म्हणून ताका लागून न्ही तुम्ही हो प्रोसेस समज स्टार्ट केलो आतां आंतरप्रिन्युअर जावूं जाय तुमकां. प्रोसेस स्टार्ट करप तुमी आतां तकलेन घाले न्ही आपूण आंतरप्रिन्युअर जावूं जाय जाल्यार तुमकां न्ही खूब हांगा लाखांनी आयडियाज आसतल्यो पूण ते तुमचे तकलेन येवं जाय न्ही बेठेचे तकलेन तुमी चिंतत नाल्यो इतल्यो कश्यो. तुमकां सादी गाडी किंवा स्कूटर घेवं जाय जाल्यार ती पयलीं यू हॅव टू मॅनिफेस्ट इट हियर न्ही इन युअर सबकॉन्शियस मायंड जाल्यारच ती रियलिटीन येतली नाल्यार खंय येतली ती येतली बेटीज. असेल माझा हरितर देह खाटल्यावर तशें कांय जायना तेजा वस्तू सही न्ही तातूंत कांय ना म्हणून ते मॅनिफेस्ट करपाक जाय. आनी हो प्रोसेस न्ही ऑन आसपा जाय. आमचो कितें जाता ना खूब जाण तुमी बिजनेस करता बारीक बारीक आनी खंयच पावना पळय हो प्रोसेस तुमचो न्ही ऑन ऑफ आसता पूण तुमकां डिले जाता मातसो. अशें न्ही तुमचे कडेन ना तो जर ऑन उरलो न्ही कंटिन्युअसली उठ्ठना न्हिदतना खातना न्हातना वॉट एवर इट इज जाल्यार तो मातसो फास्ट जाता. ह्यो सगळ्यो आयडिया तो आमी म्हणटा न्ही त्यो सगळ्यो मातश्यो फास्ट येता. आमी ताका कितें म्हणून मागीर ग्रेस म्हणून देव म्हणून कितें वॉट एवर इट इज पूण तो दीस हेल्प्स. ताका लागून तें तकलेन आसूं जाय. आतां पळय इस्टिमेशन इतल्या व्हडल्या पावसान तुमी हांगा आयले म्हळ्यार तुमी एक न्ही ब्रेक केला कितें तरी. आमी सारको वतालो तुमकां तुमी हांगासरल्यान मुंबय येवचो जाल्यार पयलीं कितें करपाक जाय तुमकां कितें करतले तुमी टिकेट करतले आनी कितें करतले पॅकिंग करतले. अशें न्ही तुमी खूब आन्सरां दितले म्हाका पयलें इम्पॉर्टंट तुमी म्हाका एक्की सांगपाना प्लॅनिंग पळय अशें हजार आन्सर आसा पूण फर्स्ट कितें ना तुमी सांगलें आसतलें पयलीं हांगासर त्या चेरा वयल्यान तुमकां उठूं जाय कळ्ळें न्ही. दॅट इज इम्पॉर्टंट. यू शूड नो वेर यू आर प्रेझेंट. आमी न्ही वर्तमानात रावूं जाय. आमी भूतकाळ याद करता भविष्यात पेंवतात ना हातून जर इफ यू आर रुटेड टू युअर प्रेझेंट न्ही नेक्स्ट स्टेप्स आर व्हेरी इजी. आमच्यान तेच जमना पण ताका मातशी प्रॅक्टीस जाय किंवा संवय करपा जाय. ताका लागून न्ही हें मातशें साप दवर जाय आनी येवं जाय ना हातून फक्त आनी दुसऱ्याक तेच विचार येवं जाय विचार पर्टेनिंग टू युअर हें. ह्या तुमकां सांगलें प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी वर मार्केटिंग टेक्निकल एनालिसीस तुमी करता म्हणजे कळपाक तुमकां यू विल बी एबल टू मेक. 3 क्वेश्चन सांगले तुमकां ताजे डिसायड द कॉन्स्टिट्यूशन तुमकां पार्टनरशीप आतां खूब आयला न्ही OPC मिनिमम लायबिलिटी पार्टनरशीप तसलें ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन क्लियरन्स फॉर डिपार्टमेंट आनी एक सांगता तुमी कितें बारीक करता न्ही सगळें घेवपाक रावूं नाका. अशें कित्याक तें सगळें अशें जर पॉयंट करून रावलें न्ही तुमी कांयच करपाक पावचे ना. सगळें करपाक जाय ना म्हणना पूण ते टायम येता तशीच करप ना. आपणें GST करपाक जाय GST बी टायम आसा पयलींच ते GST बी अड्ड्यार करून बी बसले न्ही म्हयन्या फायल करपाक जाय जातलें तुमच्या तुमी धंदो तुमचो सेटल करतली काय ती GST फाटल्यान जावतली. सो प्रत्येकाक टायम आसता. जे घेवूं जाय ते घेवूंकूच जाय बॅर मिनिमम असते पूण बाकीचे सगळे आपूण घेवन मागीर बिजनेस करतले डोंट डू दॅट. बिजनेस करा कोण तुमकां फासां लटकोवपाना हें ना तें ना म्हणून कांय करनात तसलें सांगताले पयलीं वॉर्निंग दिता रोडी वयर तशें करात. सो थोडे ना सामके चड मॅटिक्युलस जावपा वता तेय बी तितलेंय सामकी ऑनेस्टी वापरनाका आमी इंडियन आसून. मागीर अरेंज फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे कोणाक तुमी आतां ही गव्हर्मेंटाच्यो अश्यो येवजणुको आसा न्ही तातूंत पयशे मेळटा न्ही त्यो पयशे घरांतल्या घरांत बिजनेस करपाक मेळटा. घरांतलो धाकटोसो रूम तुमी हाडप तातूंत बिजनेस केलो न्ही जाता. सो ते व्हडले व्हडले उतरां घेतले इन्फ्रास्ट्रक्चर हें तें गरज ना घरच्या घरांत करपा जाता. फॉर एग्जाम्पल धाकट्यो कितें चडशी विमन एंटरप्रिन्युअर बायलां भशेन दादल्या भशेन वुमन न्ही वुमनाक भायर सरतले जाल्यार खूब हें आसता राटावळी. दादले कितें अच्छे या रे म्हणल्यार अच्छे या म्हणटाले तशें बायलांचें जायना. संवसार हें तें सगळें आनी तातूंत सुद्दां आतां एक वर्ड आसा एम्पावर. म्हाका तो वर्ड आवडना. एम्पावर करपाक जाय कितें आमच्या हातूंत शिव शक्ती म्हळ्यार एम्पावरमेंट आनी आमी कितें एम्पावरमेंटाचें उलयता. तें प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन बी हें आतां आमी करून बी दितात सगळें एप्लायड ऑब्टेन फायनान्स हें तें सगळें बाकीचें. एक समूह बिजनेस करता जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें आतां हांव इतलें उलयतकच हें सगळें करचें पयलीं कितें जाय एक तुमी जाय न्ही एंटरप्रिन्युअर आनी मागीर कितें जाय फर्स्ट बिजनेस आयडिया
फक्त बरी आयडिया जाय तेंच सांगता तुमची पॅशन आशिल्ली आयडिया जर करत न्ही हे सगळे सेकंडरी हे तुमच्या फाटल्यान धांवतलें हें सगळें बँको बिंको वगडो काडटा थंगा थोडे एक ब्रँच आसा हांव तुमच्या सगळ्या वगैरे सांगता IOBची बँक आसा तो मॅनेजर न्ही कसला मेजापोना लिपतालो दोगतीक येताले ते न्ही भायर आसताले बोटले तेतल्यान ती कोटी कोटी येताले डिपॉझीट ते पत्तो तो लिपतालो किती एडवान्स हे डिपॉझिट्स घेवन कितें करतलो बाबडो एडवान्सीस कोण घेना जाल्यार बँक ताजेर चलता तो बाबडो लिटरली पळवता म्हजो शेजारी जो बँकर रिटायर जालो आतां तो सांगतालो आमकां अशी परिस्थिती हाजूर तांकां जाय तांकां बरे क्लायंट बरे बिजनेस करपी जाय आनी भायल्यान गेल्यार ते रोखडे दिता कित्याक आमचे सिरियस सिन्सियर आसता न्ही भायल्यान रिपेमेंट दिता ताका सो हे न्ही तुमकां कांयच प्रॉब्लम येवपा ना हातून अरेंजींग द फिनान्स आनी हे ते फॉर एग्जाम्पल SAGs बी आसा तांकां न्ही तांकां खूब हें आसा मनी इज नॉट द डर्थ अशें म्हणटा आमी फायनान्साक लागून 10-15 वर्सां डावन द लायन येस पयशे जाय पयशे वेर इम्पॉर्टंट ताका लागून खूब जाणांनी उठताले कित्याक तेन्ना इतले बिजनेसीस इतले हे नाशिल्ले न्ही कमी आशिल्ले तेन्ना फायनान्स आशिल्लोच मनीस कितेंय करपाक शकतालो आतां तशें ना आतां बरी आयडिया आशिल्ले लोक कितेंय करपाक शकता आनी आयडियाज खूब येता आतां लास्ट एक MSME न्ही मॅडम एक हॅकाथॉन करता हॅकाथॉन 4.0 तातूंत आमी HI गोष्टी इन्स्टिट्यूट लास्ट इयरच्या HI 4 आउट ऑफ 448 आयडियाज 3 आयडियाज वर आवर्स आमचे नॅशनल लेवलाचेर आतांय 5.0 तेच पळयतालो आतां 68 आयडियाज येयले अफलातून आयडियाज येता तेन्ना म्हाका कळटा आमगेलो प्रायम मिनिस्टर ऑफ द नेशन येता इंडिया विल बी डेव्हलप नेशन कित्याक ते ताजे वयल्यान कळटा त्यो आयडियाज येता पळय भुरग्यांच्यो आयडियाज हो आनी हातूंतल्यान इतले आतां आयडियाज येता जनरेट जाता आयडियाज सो इट्स अ पॉझिटिव्ह सायन न्ही सो बिजनेस एनी खंयच्याय हातून न्ही ट्रू इकॉनॉमी इज एंटरप्रिन्युअर इकॉनॉमी इज अ ट्रू इकॉनॉमी चायना पळय खंय आशिल्लें खंय गेलें आमचे भुरग्यांनी येवं जाय मुखार बायलांनी जाल्यार तर आतां येवपाक लागल्या चड चड येवं जाय आमी ती मातशी न्ही पिक्चरां बी कुशीक दवरूं जाय ती हिरोइन पयशे करतात ती वता न्ही आमी कित्याक तांच्या फाटल्यान बेश्टे हें गर्दी करतात ते चायना बी ते स्टार्टअपांनी गुंतून पडिल्ले आसतात तांकां हें पडून गेल्लें ना सो हळू हळू आमी हे मायंडसेट आमचो बदलून तें करत न्ही मॅडम प्रेजिडेंट म्हणटा तशें कितें तरी पॉझिटीव तांच्या कामाकूच दाखोवन दिवपाक मेळटा तुमकां इट्स अ पॉझिटीव थिंग एक्चुअली आनी व्हडलें कांय ना इतलें हें रफ हांवें आशिल्लें तें टिचीन सादें हांवें कितें उलयलां न्ही तें सगळें हातूंत आसा पूण फोर एंड फॉरमोस्ट हांव तुमकां सांगलें तुमी जावन स्वताक एक एंटरप्रिन्युअर करा पयलीं तुमी उद्योजक जायात आनी मागीर तुमकां सगळें हे बाकीचे सोलार आपुणचें अशें नॅचरल कितें प्रोग्रेशन ऑफ थिंग्स म्हणटा तशें दीस आय कॅन गॅरंटी यू ओके हे बाकीचे येता ते ओके तुमकां कितें विचारपा जाय विचारा नाल्यार हांवें 15 मिनटां जाली म्हजी So we have the question answer session. Okay. Thank you very much. Thank you, Mr. Tushar Sawant, for showing us that every big business starts with a small but bold step. We next move on to the session 2, that's entrepreneurship. We dive into the spirit of entrepreneurship, that mix of creativity, risk-taking and resilience. I will request Ms. Adrona Valadares to introduce our second speaker, Mrs. Pallavi Salgaonkar. Respected dignitaries in the audience, ladies and gentlemen. This personality is a chartered accountant and the finance director of Genu Pharmaceutical Private Limited. She is also the first generation entrepreneur who founded a bakery chain in Goa, Desserts and More, which operates throughout a network of self-operated shops, franchises, express counters and supermarkets. She's also authored a cookbook, Desserts First. She is the Goa State President of Laghu Udyog Party
the Women's Empowerment Development Chair of Association Goa, and a member of the Managing Committee of Goa Chamber of Commerce and Industry. She is also a director of the Picholi Urban Cooperative Bank Board and heads the G100 Food System Innovation Council of Goa. She is certified by the Indian Institute of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs, Government of India as an independent director. She participated in the Goldman Sachs 100K Women Entrepreneurship Program, which is conducted in association with IIM Bangalore and NSRCL, and has completed the Innovation and Entrepreneurship Professional Certificate from Stanford University, USC. She is also a columnist and writes regularly for various media publications. She has been awarded numerous times as a woman entrepreneur and a community leader. Presenting before you, Mrs. Pallavi Salgaonkar, our guest speaker. Please welcome Mrs. Pallavi Salgaonkar. Let's hear how we can develop an entrepreneurial mindset and create lasting impact. Everyone, it's nice to see a lot of familiar faces from GCCI also, Women's Wing, and other participants. So how many of you all are entrepreneurs here? And the others are aspiring entrepreneurs, I believe. Huh? Correct. So why should women take up entrepreneurship? I know there are a few men here, but they can encourage the women, but this is basically a topic on why should women take up entrepreneurship. So basically, what is a woman entrepreneur? So woman entrepreneur म्हणजे किती? As per the Government of India definition, it is someone who has more than 51% of the shares in the company. Why proprietorship असो किंवा आणि किती असो, ज्यांना 51% and more असतात त्यांना woman owned enterprise म्हणतात as per the Government of India definition. And just give me a thumbs up when I finish my time. So categories किती women entrepreneurs ची एक असा women in organized and unorganized sector. आता तुमका खबर असा organized sector किती आहे unorganized. I don't need to go to that details. आणि women in traditional modern industries. आपण गोया पहिला women are mostly in traditional म्हणजे baking or embroidery or tailoring. And if you go outside Goa, Bangalore or Bombay, you see them in new age industries like EV, consulting, IT. So that is little bit of now women in Goa, already traditional industries. Even the industry I am in, bakery is a very traditional industry. So that is very clogged, there too much competition. So we must, from Goa, we must move to new age industries. Then there are women in urban areas and rural areas. My women in large scale, small scale enterprises. And finally single woman, म्हणजे proprietorship, जे alone businessmen जे करतात असा आणि joint venture. मागीर आता first category भितर you have they are the ones who are established in big cities. मागीर तांचे big cities किती असतात तांचे higher level of education असता आणि professional qualifications असतात दोन्ही technical आणि professional. माहिती non traditional items जे हांवें आत्ता सांगला non traditional items असतात आणि financial position बरे असतात. आता सेकंड कॅटेगरी एक असा ती मे बी tier 2, tier 3 टाउन सिटीजन असतात तांचे एज्युकेशन सो एंड सो जाय तितले असता मे बी ग्रॅज्युएशन समथिंग ती दोन्ही हातून असतात ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल आयटम्स आणि मागीर लायक दे टेक सर्विसेस लायक किंडरगार्टन क्रिशेस ब्युटी पार्लर हेल्थ क्लिनिक आणि थर्ड कॅटेगरी जे तुम्ही समजत की ही कसली बायला म्हणून ही इलिटरेट असता ही फायनान्शियली वीक असता आणि इन्वॉल्ड इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हजबंड्री आता हांव आता बँकेन लायक आमचे मॅडम प्रेसिडेंट भशेन आय एम अ डायरेक्टर इन अ बँक so I always scrutinize the loan application so you'll be surprised even from rural and semi urban areas जी बायला loans घेता is more than the women in urban areas sorry to say पण तांका रिस्क टेकिंग एपिटाइट जे म्हणतात that is much more so I was surprised flowers sellers आदी पण just taken a good amount of loan that ती म्हणतात आपला बिझनेस एक्सपांड करपाक जाय आणि आमची अर्बन एरियाची बायला मातशी फाटी भिता लोन घेवपाक they do not loan on their balance sheet which is good if you take a calculated move to take a good loan then you should please go ahead. मागीर आता qualities of woman entrepreneur किती असतात
सगळी जाणां वुमन एंटरप्रेन्योर जावं शकना. हांव जेन्ना कॉलेजीन वता तांकां प्रश्न विचारता की अरे कोणाक जावपाक जाय एंटरप्रेन्योरशिप, जर 5% ऑफ द क्राउड हात वयर रेज करता. They don't want to take up entrepreneurship because of various reasons. जे हांव फुडें टच करतले. बट बेसिकली तुका आसपाक जाय रिस्क टेकिंग कॅपेबिलिटी. तुका दिसता की आपूण नोकरी करतलो, आपले स्टडी जॉब जाय, आपले रिस्क घेवपाक नाका, जाल्यार एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर यू. सो एबिलिटी टू लर्न फास्ट. आतां आमचें जग आसा विच इज व्हेरी डायनामीक. यू मस्ट बी एबल टू गो ऑन हेड. इट्स व्हेरी फ्लुईड, इट्स व्हेरी डायनामीक आनी चेंज जायत आसता. सो त्या प्रमाणे तुका चेंज जावपाक जाय, तुजो प्रॉडक्ट चेंज जावपाक जाय, ही तुका कॅपेबिलिटी आसपाक जाय. Problem solving, whether it is with your employees or whether it is outside with your customers, the ability aspak jay. Willingness to take calculated risk only, motivate your staff. Business acumen aspak jay, possessing knowledge and skill. आपली जे तुम्ही products करता आणि कसली services दिता, ताजे skill aspak jay तुमका. And second thing is work for long hours. आता today's world आमचे आता जगान आमचे मोबाईल आसा. सो आमकां रातचे 9 10 10:30 म्हाका मेसेज येता केक ऑर्डराची. So it is like that my father घरा येतालो 5 5:30 6 जाली की जाले काम सोंपले. पण आमचे आता तशें ना. आता बंद केले की मागीर they will not contact me again. So it is very important की I entered. हांव ऑफकोर्स 10:30 बंद दवरता मोबाईल, that is the limit. पण it's very difficult to maintain work life balance म्हणटा ते. What are the factors affecting women entrepreneur economic independence सांगले तुमका. Establishing your own identity. As a woman entrepreneur, you have your own identity. My motivation, family support is very important because without my in-laws support, it's very difficult for me to work out. My availability of funds, greater freedom, mobility, developing risk-taking ability, and building confidence. The qualities already sangla, I've covered it. So then. Okay, there are two factors. One is the push factor and the pull factor while women are in business. Push factor म्हणजे कोणतरी एक्सपायर्ड जालो फॅमिली, हस्बंड or anybody who is a breadwinner की तुमकां घेवचे पडले एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे बिझनेस घेवचे पडले, नाल्यार फॉल इन फॅमिली इनकम, नाल्यार की तुमकां दिसता की तुमचे जे इनकम आसा ते तुमकां पावना म्हणून जाल्यार बायलां घेता. पुल फॅक्टर आय थिंक आय एम वन पुल फॅक्टर कॅन्डिडेट की they want, तांकां दिसता की our talent is good, I want to utilize it for something. They are well educated and तांकां दिसता की आमचे एड्युकेशन आमकां युटिलायज करपाक जाय. आनी वुमन्स लीव, आतां आमी वुमन्स एम्पावरमेंट बद्दल उलयता. सो वुमन्स लीव नाल्यार रेकॉग्निशन मेळपाक जाय तांकां, सोशल स्टेटस नाल्यार इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स. सो बायलां दोन they take up employment because of two reasons. One is the push factor and one is the pull factor. आता earlier there were 3 Ks. There is a kitchen, किड्स आणि नीटिंग म्हणटा. मागीर 3 Ps आयले. मागीर बायलां कशी हे जाली, इवॉल्व जाली पळय. मागीर पावडर, पापड, पिकल आनी आतां आमी न्यू एज इंडस्ट्रीज म्हणटा अशी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, इंजिनियरिंग. आतां थोडे एग्जाम्पल्स दिता हांव. आतां ऑलरेडी आय थिंक वन ऑफ द स्पीकर्स स्पोक अबाउट महिला गृह उद्योग. दिस वॉज अ कोऑपरेटिव्ह स्टार्टेड बाय 7 लेडीज इन 1959 आनी आतां पळय हे खंय पावला ते. लॅक्मे सिमॉन टाटा, शी सोल्ड इट आफ्टरवर्ड्स. But then she was the first one to start. She saw the cosmetics na India, so she started Lakme. My shipping corporation, exports, herbal, of course, Ayush, Shana Hussain. My Balaji film सगळे जण पळयता आसतली. आणि importance of entrepreneurship in economic development एक म्हणजे innovation. When you think of starting a product, तू आशिल्ली गोष्ट मार्केटिंग करना. You try to do something different. आता बिस्किटीचे इतली बिस्किटी आसात. Trying to introduce one more biscuit is very difficult to sell. But if you give a variety, maybe ragiche biscuit or healthy biscuit or something else kele, then it will drive sales. Mrs. Pallavi Salgaonkar. Ms. Simran Don. Mrs. Gauri Joshi. Thank you, Madam President. We will now move on to this
Fourth session, mentorship. Mentorship is something which every leader needs, guidance. Mentorship bridges the gap between where you are and where you want to be. I will now introduce Mrs. Gauri Joshi, who will speak about the importance of finding mentors, being a mentor, and building networks that nurture success. Gauri Joshi is a lawyer turned entrepreneur. She began her career in 1993 and practiced law for 15 years. Post that, Gauri has also looked after legal matters in the corporate field. It was only during the pandemic that she took up the mission to pursue her passion, to promote handlooms, and she started a sole proprietorship company called Bhaveya, Bhartiya Weaves and Yarns. Through this venture, she supports weavers and artisans from different states of India. She continues to do legal documentation work from time to time. Being an entrepreneur, Gauri works with a lot of women entrepreneurs, especially the homepreneurs, home bakers, and small entrepreneurs who require hand-holding and mentoring. Gauri is also a member of business organizations like GCCI, ASSOCHAM, and Laghu Udyog Bharati. Please welcome Mrs. Gauri Joshi. Good evening to everybody. Mentorship is one topic which is very close to my heart. Lawyer जाऊन सुद्धा तुमका मेंटरशिपची गरज असता. Lawyer, it may be a lawyer or an entrepreneur or खंयच्याय प्रोफेशनान तुमका कोणाक तरी you have to look up to somebody आणि तुमका तांचे कडल्यान गायडन्स घेवचो पडटा आणि हो गायडन्स आमी मेंटरशिप म्हणटा. So today I am going to talk about something which is very impactful, both personally and professionally, and that is on mentorship. Mentorship हो concept खूप पोरनो आसा. It is not new, but आता over the past few years, this has gained a lot of importance and visibility in business or anywhere in life in general. In the next 10 minutes, I will tell you about mentorship, what mentorship is and why it is important for us to have a mentor in business or in life generally also. Mentorship म्हणजे कितें? What do you understand by mentorship? Can anybody say anything on that? To guide someone or to lead someone. Yes. Mentorship is all about forming a relationship between a person with knowledge who we call as a mentor. A mentor is willing to share. म्हणजे आपली कितें knowledge आसा तो mentor ज्या मनशाक knowledgeची गरज आसा ताचे कडेन तो knowledge share करता. ताका आपलो experience दिता, ताका आपली शिकवण दिता, so that that person also grows in life. Who can we call a mentor? A mentor is a person who is willing to share and guide a person who is willing to learn. आता a person who is willing to learn, ताका आमी कितें म्हणटली? If a mentor is a person who is willing to guide, जाल्यार जो गायडन्स घेता ताका कितें म्हणटली? A mentee. He is a mentee. Mentorship is not just about giving advice, it's about sharing wisdom, providing support and fostering growth. म्हणजे ताका तुम्ही हेल्प करूंक जाय आनी ताजी वाड जाता ते तुम्ही पळोवंक जाय. We can always say, अशें म्हणूंक शकता की a mentor is a seasoned traveler sharing his map and his insights with someone who is just starting his journey. आता at one point of time, Pallavi ma'am असा हांगा, at one point of time I was literally nobody, but one chance that she gave me and I took up and I learned a lot from her. So though there was no formal relationship of a mentor and a mentee, I consider her my mentor. I am her mentee. She mentors me. Effectively, बसून शिकवूंकच जाय अशें ना, but you can pick up from the way she
conducts herself in society, the way she many things. You can learn from a person. You can consider. You can see a person. If you like his ways, if you think he is good, if you think you can learn from him, you can always consider him as your mentor. So mentorship is like a two-way street built on trust and mutual respect. While a mentor offers guidance, a mentee brings an eagerness to learn and an openness to new perspectives. Why is mentorship so vital? कित्याक mentorship important असा आमच्या आजच्या जगात? The benefit of mentorship touches every aspect of an individual development. And in turn, it is also responsible for the success of that organization. तुम्ही खंय काम करता और तुमचो जो ऑर्गनायझेशन आसा तो वाडपा खातीर सुद्धा तुमकां मेंटरची गरज आसा. For a mentee, जो मनीस शिकता from a mentor, from a mentee, mentorship is vital because it leads to skill development and learning. तुम्ही शिकता from your mentor. A good mentor helps his mentee to recognize his strengths, understands his weaknesses, and build confidence in his abilities. आता माझं एक presentation असा, but I am not exactly talking as per my presentation. पण हातून हांव जे उलयता तातूंतले खूब गोश्टी हातून आसा. स्लायड 3 काड. स्लायड 3 दाखया. A mentor can open doors to new connections and opportunities. हांगा पळया. That the mentee might not have got. म्हणजे मेंटर तुमकां अशो opportunities आणि अशे हे दिवंक शकता जे तुमकां एकूय मेंटर नासल्यार तुमकां मेळूंक शकचे नाशिल्ले. So that is also one reason why a mentor is important. These opportunities become a valuable source of career advancement. म्हणजे तुमकां जो मेंटर opportunity दिता त्या opportunity घेवन तुमकां फुडें सरूंक शकता तुम्ही in your कितें तुम्ही करता आसो तुम्ही तुमचो बिझनेस आसूनी or maybe working somewhere तातूंत भितर तुम्ही फुडें सरूंक शकता. Choosing a career path sometimes may be difficult. आता थोड्या लोकांक कितें जाता कितें चूज करूं कॅरियरान हें करूं काय तें करूं अशें कन्फ्युजन जावंक शकता. सो अशा टायमार मेंटर आसप गरजेचें आसा because a mentor can help you set realistic goals, offer ways and means of advancing careers and facing challenges. Challenges face करप on your own also sometimes it's not easy. So तुमकां जर मेंटर आसत जाल्यार तुमकां कितें challenges आसत you can go forth and ask your mentor की बाबा म्हाका असो असो प्रॉब्लेम आसा. How should I go ahead in such a situation? तो तुमकां हेल्प करूं शकता. हांगा स्लाइड 5 there are some pointers for a mentee that a mentee should keep in mind. One is be proactive. Don't wait for the mentor to find you. अशें समजू नाका की एक मेंटर येतलो आनी तुमकां म्हणटलो की पळय हांव तुका मेंटर करता तूं म्हजे मेंटी जा अशें वाट पळोवं नाका. Identify individuals whom you respect. Respectfully approach them. And most importantly define your goals. तांकां तुमचे goals सांगा, तुमचे कितें मनान आसा तें सांगा आनी तुमकां खंय गायडन्स जाय तें सांगा. Be clear about your objectives. Be prepared to come for meetings, updates, and be willing to learn and listen and learn. Be willing to listen and learn. Be open to constructive criticism. Sometimes सगळ्याच गोष्टी आम्ही ज्यो करतात त्यो सारक्यो जायना. So when a mentor tells you that this is not right, you are not you have to do this, not this. So don't take it as a bad criticism. अशें समजा की तुमचो मेंटर तुमकां कितें बरें शिकयता आनी तुमी तो क्रिटिसिजम म्हणून घेवचो न्ही बट सजेशन म्हणून घेवन तो हें करपाचें. आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे मेंटर हो बिझी आसता सो ताजो टायम रिस्पेक्ट करा. रिस्पेक्ट द टायम ऑफ द मेंटर. जशें आमी म्हणटा
आसा की मेंटीन थोड्यो थोड्यो गोष्टी लक्षात धरूंक जाय तशो इवन अ मेंटर हॅज टू रिमेंबर सर्टन थिंग्स. अ मेंटर हॅज टू बी अ गुड लिसनर and he has to guide you, not dictate to you. म्हणजे टीचर स्टुडंट रिलेशनशिप पण टीचर इज हे म्हणटा आमी कितें की अ टीचर इज स्ट्रिक्ट but you don't need to be. You can. It's not like you're dictating to him. You're guiding him. Understand your mentee's challenges. ताका कितें difficulty आसा, ताका कितें जाय हें understand करपाची प्रयत्न करा. Share your experiences, both your success and your failure. केन्ना तुम्ही जर समज तुम्ही जेन्ना ग्रो करतना as a mentor, if you have had any successes, जाल्यार त्यो success stories तुमच्या मेंटीक सांगा. और जर तुमकां केन्ना कितें difficulty आयल्या और तुमकां कितें फेलियर जाला जाल्यार तो फेलियर सुद्दां तुमी शेअर करूंक जाय तुमच्या मेंटी बरोबर. सो द मेंटी नोज दॅट द पाथ इज ऑलवेज नॉट गुड. देर आर अप्स अँड डाउन्स अँड यू हॅव टू गो थ्रू दॅम. प्रोवाइड कन्स्ट्रक्टिव्ह फीडबॅक. एम्पावर, डोंट एनेबल युअर मेंटी. म्हणजे कितें की सगळें ताका हातान व्हरून दिवं नाका, ताका एम्पावर करा, स्वता जावन ताणें गोष्टी करपाक ताका ताची एबिलिटी वाडया. बी पेशंट अँड एन्करेजिंग अँड सेलिब्रेट युअर मेंटीज सक्सेस अँड ऑफर सपोर्ट टू युअर मेंटी इन हिज सेटबॅक्स. जर तो मेंटी जर कितें बरें करता जाल्यार यू हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम फॉर दॅट. आनी जर कितें ताका सेटबॅक आयलो जाल्यार ताका तुमी सपोर्ट करूंक जाय. सो इन कन्क्लुजन, whether you choose to be a guide or to seek guidance, embracing mentorship is an investment for the future, where we all grow stronger and we grow together. कोणाक कितें हाच्या बद्दल कळूंक ना और कितें क्लॅरिफिकेशन जाय आसा? सो लास्ट सायड हय, actually there was I have a girl who आमच्या भितर एक young student आसा डॉक्टर. ती आज येवंक ना बिकॉज शी इज नॉट वेल. पण ना ती आयली जाल्यार तिची स्टोरी सांगपाक हांवें हें केल्लें की शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. पण शी हॅज अ वेंचर ऑफ गिफ्ट आयटम्स. म्हणजे हे डुडलिंग, मंडला आर्ट बी आसा, तुमी आयकलां. So she used to do that during her college days and her duty hours, free time आनी. आणि तशें करून ताणें आनी ताच्या भयणीन they started their own passion venture. पण तांकां बिझनेसा बद्दल कांयच खबर नाशिल्लें. आनी म्हाका खबर ना तुमकां खबर आसा जाल्यार GCCI conducts one business दिवा म्हणून दर वर्सा एक कंडक्ट करता फॉर budding women entrepreneurs. So ताणें त्या बिझनेस दिवान पार्ट घेतलो आणि she went through all the 3 stages and she became the business diva. आता बिझनेस दिवा जालें पूण ते डॉक्टर आशिल्ले ताका खबर नाशिल्लें. She had done all the work, means she had a lot of things with her, but she didn't know the way in which she should go. So we all as women's wing members, she used to come to us and ask us ki madam हे कशें करपाचें, हे करपाक कितें जाय, ते करपाक. So slowly we told her that if you have to have a business, you have to have a trade license, you have to have a shop, you have to since you are in the manufacturing category, you need to register your venture as a MSME. अशें करून थोडे करून ते शिकले and now she has established her venture. She is based out of Marseille and now her next wish is to come to Panjim because she thinks की Marseillean चड लोक ना जे ताजे products घेवंक शकता. She caters to all kinds of gift items for takeaway gifts, birthday gifts, अशे खूब गोष्टी करतात. Her name is Dr. Chetna Param and her venture name is Soul Art. सो अशें तुमकां सुद्दां कोण मेंटर्स तुमी आतां बिझनेस विमेन आसात पण तुमकां कितें जर हेल्प जाय पडली किंवा तुमकां कितें एडवायस जाय पडलो, मेंटरशीप जाय पडली जाल्यार तुमी
मेंबर नसल्यार सुद्धा तुम्ही GCCIच्या वुमेन्स विंगाक नाजाल्यार GCCIच्या मेंबर्सांक तुम्ही अप्रोच करून तांच्याकडल्यान हेल्प घेवंक शकता अँड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. So finally, since this is a women's, most of us are women here, so what we can end the session by saying, empowered women, empower women. So on this note, I thank you all. I thank you. Thank you. Thank you, Mrs. Gauri. Questions? We will now have a question and answer session. So if anybody has questions to address to the panelists, you could please do so. Any questions from the audience? मॅडम प्रांजली चौधरी आहे तिच्याकडे एक स्त्री शक्तीवर एक पोएम केली तिनं स्वतः तर म्हटली तर चालेल का म्हणून हिंदी. ओके थँक्यू. इथलंच म्हणू का? चालेल. तिकडे जाऊन म्हटलं तरी चालेल. इथे पण येऊन म्हणा ना काय. ॲक्च्युली एका कॉम्पिटिशनमध्ये मला प्राईज मिळालेलं आहे आत्ताच. मी हिंदी शिक्षिका आहे एका केंद्रीय स्कूलमध्ये. मराठी म्हणजे चांगली आहे कारण मी पुण्याची आहे. आवाज येतोय ना पण बिना माईकचा सुद्धा. ओके थँक्यू. माझ्या कवितेचं नाव आहे परिचय स्त्री शक्ति का. मुझे ये कविता पढ़ने का अवसर मिला है. एक्चुअली मैं जो देख रही हूँ सुन रही हूँ उसकी वजह से मैंने रिक्वेस्ट की अनुराधा जी से कि क्या मैं पढ़ सकती हूँ क्या. सो इस कविता के द्वारा मैंने स्त्री शक्ति का परिचय दिया है कि स्त्री क्या क्या कर सकती है, क्या क्या है और क्या हो सकती है. जीवन दात्री हूँ या काली हूँ, जीवन दात्री हूँ या काली हूँ, मत समझो भोली भाली हूँ. अशक्त नहीं सशक्त हो, अशक्त नहीं सशक्त हूँ, अबला नहीं अब सबला हूँ. मैं भूमि हूँ मैं जननी भी हूँ, मैं भूमि हूँ मैं जननी भी हूँ, शिव की जलवाहिनी भी हूँ. जीवनदात्री हूँ या काली हूँ, मत समझो भोली भाली हूँ. विष्णु की अर्धांगी हूँ, हर स्त्री घर की लक्ष्मी कहलाती है. विष्णु की अर्धांगी भी हूँ, ज्ञान की ग्रंथाली भी हूँ, सरस्वती माँ. जो समझो तो कामिनी हूँ, जो समझो तो कामिनी हूँ, ना समझो तो दामिनी भी हूँ, लक्ष्मीबाई. जीवनदात्री हूँ या काली हूँ, मत समझो भोली भाली हूँ. अभिमानी नहीं स्वाभिमानी हूँ. अभिमानी जिनको ये मतलब समझ में आता है अभिमान और स्वाभिमान का. अभिमानी नहीं स्वाभिमानी हूँ, रण में रणरागिणी भी हूँ. अव्यक्ता नहीं व्यक्ता हूँ, अभी अबोध नहीं रही मैं, अबला नहीं रही हूँ, अभी सबला हूँ. अव्यक्ता नहीं व्यक्ता हूँ, धकधकती अग्निशिखा भी हूँ. जीवनदात्री हूँ या काली हूँ, मत समझो भोली भाली हूँ. साथ चले तो सहचारिणी भी हूँ, अगर साथ चलने को चाहे कोई तो साथ निभाती हूँ. साथ चले तो सही चारिणी भी हूँ, नहीं तो स्वयं में परिपूर्ण भी हूँ. ममता की छाँव हूँ, ममता की छाँव हूँ, भाई बहनों के आन और शान भी हूँ. महसूस करो तो दिल का नाजुक गहरा भाव भी हूँ. जीवनदात्री हूँ या काली हूँ, मत समझो भोली भाली हूँ. पढ़ सको तो आसान किताब भी हूँ, अगर साथ चले और पढ़ पाए मुझे समझ पाए तो मैं एक आसान किताब भी हूँ. नहीं तो अगम्य शिला लेख भी हूँ. मुझ में तो मैं हूँ, मुझ में तो मैं हूँ, मगर वसुंधरा के कण कण में भी मैं हूँ. जीवनदात्री हूँ या काली हूँ, मत समझो भोली भाली हूँ. धन्यवाद. That was superb.
She requires a bigger round of applause from all of us. Now it's time to offer words of gratitude. Requesting Ms. Poonam Asgaonkar, co-chairperson of Women's Wing, to propose the vote of thanks. Distinguished guests, esteemed speakers, and fellow participants, I, Advocate Poonam Asgaonkar, mediator and co-chairperson of GCCI Women's Wing, on behalf of GCCI Women's Wing, would like to express my heartfelt gratitude to our first ever Lady Chairman of GCCI, Ms. Pratima Dhond, for her encouraging words, to our esteemed speakers, Mr. Tushar Sawant from FIRE, for his humorous and excellent inputs on starting your business and emphasizing on what to do and to do what you love, with 3 questions you must have taken down. Ms. Pallavi Salgaonkar for enlightening us on entrepreneurship and its benefits. On who is an entrepreneur, she spoke about 51% stake. If you grow and you can help others grow. Keep learning more skills to develop yourself. Ms. Simran Dhond for conducting such a beautiful mock interview workshop in such a short time. Look confident and approachable. Just pause before you start. Thank you, Simran. Ms. Gauri Joshi, I thank you for the wonderful session on mentorship. Having a mentor is very important in any business. Thank you to all the speakers. Your engaging session have inspired us all. Your expertise has shed light on challenges faced by all women. This is our first step towards empowering women and marching towards sustainable growth for Goa 2037 and our project of Nari Shakti. Thank you to our DG Sanjay Amankar sir for his unwavering support all the time. Thank you press and media for being here, for GCCI for providing us this platform for women to come together and share their experience and learn from each other. To all our participants for being here on this rainy day, your enthusiasm and engagement has made this event a truly enriching experience. We hope you have gained valuable insights and takeaways. To our GCCI staff and especially Melanie for being there for us every time. We hope that these connections made and lessons learned will continue to inspire and motivate us to drive positive change in our community. Thank you all for being here. Thank you one and all. Thank you. हाय, म्हजें नांव सिमरन धोंड आणि आज आमचें फंक्शन जें जालां GCCIन वुमन्स विंगाचे कमिटीन ऑर्गनायज केल्लें लीडरशीप. ह्या फंक्शनान वी लर्न सो मच अबाउट entrepreneurship by Tushar sir, Pallavi ma'am. Women got to know a lot about how to take interviews through a mock interview session. They learned about mentorship, having a mentee, the things that you need to keep in mind when you're starting your own business. So I feel this was very informative for everybody to know, and women especially, because in today's world, the dynamic is changing. Women are getting so many more opportunities, and entrepreneurs in Goa have a huge scope to pick up new things. So this is the time that women should actually start attending events like these and learn more about what's out there and how they can become more innovative and help the economy grow. So yeah, thank you so much. Hello, good evening. Today we had our first event of the GCCI Women's Wing, the term starting 2025-27. Thanks to our new president, the first lady president of GCCI, Mrs. Pratima Dhond, who is always supportive and encouraging of women.
our Director General, Mr. Sanjay Amonkar, who is also a very supportive person to our GCCI. We hope to conduct many such workshops, events, and also our flagship event, that is the Asturi, which will be conducted during the year, as also the Business Diva. So stay tuned, everybody, and let us grow together. GCCIच्या विमेन्स विंगान आयोजीत केल्ले आज ह्या कार्यावळीचो म्हणजे जाचें नांव जावन आशिल्लें लीड हर शीप म्हणून तातूंत एक उलोवप करपाक हांव आयिल्लो. म्हजें नांव तुषार सावंत. हांव एंटरप्रायज डेव्हलपमेंट मॅनेजर एट फोरम फॉर इनोवेशन इन्क्युबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रिन्युरशीप फायर म्हणून. आनी आज ही महिला उद्योजकताची गरज चड आसा. वुमन एंटरप्रिन्युरशीप फॉर इकॉनॉमीक ग्रोथ आनी जे आमचे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू बी आसा न्ही, जॉब प्लेसमेंट बी, ताका लागून ताजो फायदो जाता. प्लस तांचे न्ही महिलांचे विमेन हांचे एंटरप्रिन्युरशीपचे एक पर्स्पेक्टीव डिफरंट आसता. तांचो अप्रोच खंयचेय गोश्ट करपा कडेन दुसरे भशेन आसता. आनी आज तो जावन चडांत चड गरज आसा ताका गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आनी सगळ्याचे जे आमचे रिसोर्स आसा न्ही ताजो बरो वापर करून जर आमकां महिला उद्योजकता वाडोवपाक मेळटा तातल्या असल्या कार्यावळींनी ती तांकां सशक्त करून ती आमकां तें टार्गेट अचीव करपाचें. ताका लागून सुद्दां असल्यो कार्यावळी चडांत चड आयोजीत करपाची गरज आसा. आनी प्लस सोशल एम्पावरमेंट जो आसा महिलांचो तोय ह्या असल्या हाजे माध्यमांतल्यान जाता. तोय आज आमकां ताची गरज आसा म्हणून असो आज कार्यक्रम हांगा आशिल्लो. Proud privilege for me to lead the Goa Chamber of Commerce Women's Wing as the chairperson. Today we've organized a program called Lead Her Ship. Lead Her Ship is to involve women how to start their business, mentorship, entrepreneurship. So we really want a lot of Goan women getting into business. People who have had a break, we want them back into business. So this whole program was all about teaching women how to get back into business or how to start a new business. We had some amazing speakers today. We had Mr. Tushar Sawant from Fire. We had Mrs. Pallavi Salgaonkar from Desserts and More and Geno Foundation. We also had Gauri Joshi, who is a lawyer as well as an entrepreneur. And we had Simran Thond, a young girl who's into business, and she's done her education from NIFT, worked with Nykaa, and now started her own lingerie brand. So all 4 powerful speakers. And the end of result was really, really very sensational. And a lot of women came to me and they said that we have motivated them to once again start their business. So that was the whole purpose of this program, that we needed to inspire women to start their business once again. And a lot of more Goan entrepreneurs getting into the Goan economy as the year unfolds. Thank you.